بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزانہ استعمال ہونے والے انگلش کے اہم فقرات سیکھیں گے۔ تو چلیں آج کے اس لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو میں سب سے پہلے ہے وہ اب کہاں ہے۔ ویئر از شی ناؤ، ویئر از شی ناؤ، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ دیز ٹو تھنگز آر ڈفرینٹ، دیز ٹو تھنگز آر ڈفرینٹ۔ آج تو کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ I don't feel like eating anything today. I don't feel like eating anything today. میرا کمرہ صاف ہے۔ My room is clean. My room is clean. اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ It's too late now. It's too late now. بعد میں ملتے ہیں۔ See you later. See you later. Next is وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ She belongs to a poor family. She belongs to a poor family. آپ اگلی بار اس سے مل سکتے ہیں۔ You could meet her next time. You could meet her next time. یہ کتابیں دلچسپ تھیں۔ These books were interesting. These books were interesting. یہ بہت مشکل ہے۔ It is very difficult. It is very difficult. اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ It's too late now. It's too late now. ہچکچاؤ نہیں۔ Don't hesitate. Don't hesitate. Next is میں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں۔ I am not wasting time. I am not wasting time. میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ I know both of them. I know both of them. یہ سوال بہت اہم ہے۔ This question is very important. This question is very important. وہ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ He is an old man. He is an old man. میں آس پاس نہیں ہوں۔ I am not around. I am not around. اسے نظر انداز کرو بس۔ Just ignore that. Just ignore that. اس کے بعد ہے وہ مشکل میں ہے۔ He is in trouble. He is in trouble. میرے بس میں نہیں۔ Not in my hand. Not in my hand. میں نے تنگ تو نہیں کیا۔ Have I bothered you? Have I bothered you? تم پاگل ہو کیا؟ Are you insane? Are you insane? بے وقوف مت بناؤ مجھے۔ Don't make me fool. Don't make me fool. آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ You don't have to hurry. You don't have to hurry. اس کے بعد ہے میں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں۔ I am not wasting time. I am not wasting time. میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ I know both of them. I know both of them. یہ سوال بہت اہم ہے۔ This question is very important. This question is very important. وہ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ He is an old man. He is an old man. میں آس پاس نہیں ہوں۔ I am not around. I am not around. اسے نظر انداز کرو بس۔ Just ignore that. Just ignore that. اس کے بعد ہے اسے رکھو۔ Put it. Put it. محفوظ رہیں۔ Stay safe. Stay safe. مداخلت مت کرو۔ Don't interrupt. Don't interrupt. ہار مت مانو۔ Never give up. Never give up. وہیں رہنا۔ Stay there. Stay there. میری بات سنو۔ Listen to me. Listen to me. اس کے بعد ہے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ Nothing is impossible. Nothing is impossible. آپ اگلی بار اس سے مل سکتے ہیں۔ You could meet her next time. You could meet her next time. اس نے ایک نئی گاڑی خریدی۔ He bought a new car. He bought a
न्यू कार। मैं उसे कॉल करूँगा। आई विल कॉल हर। आई विल कॉल हर। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। तुम बिला वजह उदास हो जाते हो। यू बिकम सैड फॉर नो रीज़न। यू बिकम सैड फॉर नो रीज़न। इसके बाद है आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी। यू हैव टू ट्रस्ट मी। इसकी फिक्र ना करें। डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारे पास था ही क्या। व्हाट डिड यू इवन हैव। व्हाट डिड यू इवन हैव। हम यहाँ पर किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे। वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन हेयर। वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन हेयर। तुम अफसरदा क्यों हो। वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड। मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। उम्मीद है कि प्रीवियस वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।